أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم। आज फिर हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 120 पढ़ने लगे हैं। वइन तस्बिरू وإن تصبروا वइन तस्बिरू وإن تصبروا वतत्तकू وتتقوا لا يضركم لا يضركم كيدهم شيئا हमने वक़फ़ किया शैअन को शैआ पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। आओ मिला के पढ़ते हैं। वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। إن الله بما يعملون محيط बिमा यअमलून मुहीत। وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط। إن الله بما يعملون محيط। अल्हम्दुलिल्लाह आयत मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले सबक में इसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।